अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक है। आप लोग मेरा ख्याल वॉक कर रहे थे, तो क्यों ना आज आपसे एक दो बातें हो जाए होप सोसाइटी पाकिस्तान के हवाले से। होप सोसाइटी पाकिस्तान जैसा एक नाम से जाहिर है इसके कि ये उम्मीद है, उम्मीद पाकिस्तान है। यानी कि जब माशरे में जुल्मत आम है, कि जब माशरे में बहुत सारी बुराइयां जन्म ले चुकी हैं, बहुत सारे समाजी और माशरती मसाइल आम हैं, तो हमने ऐसे में उम्मीद की शम्मा जलाई और माशरे को ये दिखाया कि जब भी नाउमीदी का अलम कोई बुलंद कर रहा होगा तो ऐसे में उम्मीद ज़रूर बुलंद होगी। कि जब भी कोई यजीदी झंडा लेकर निकलेगा, हुसैनी परचम हमेशा उसके मुखालिफ में निकलेगा। हमारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती है। बेसिकली हम पीस एंड हारमनी पाकिस्तान में क्रिएट करना चाहते हैं, यूथ को इन्हेंस करना चाहते हैं, और इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। अभी मौजूदा हमारा हुसैन द ग्लोबल होप कैंप हुआ है कि जिसमें हमने शिया सुन्नी और जितने बाकी मसालिक और मज़ाहिब थे उन सबको इकट्ठा करके एक अमन व वहदत की मिसाल कायम की है। पूरे पाकिस्तान में हमने एक ऐसी मिसाल कायम की जो इससे पहले आज तक नहीं हुई थी। तो ये इस तरह की हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। अभी आगे हमारा इकबाल फेस्टिवल आ रहा है ताकि हम पाकिस्तानी कल्चर को रिवाइव कर सकते हैं। मुसव्विर पाकिस्तान है और उनका हम पे हक है, और इंशाल्लाह उनके अफकार को हम जल्द आम करेंगे। बेटा, ये जो आपके जो ये होप सोसाइटी पाकिस्तान है, क्या ये किसी मसलक से ताल्लुक रखता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मसलक के। ये तमाम मसालिक से बालातर होकर, हत्ता के तमाम मज़ाहिब से बालातर होकर एक इंसानी तहरीक है। यानी कि एक इंसान के अंदर बेसिकली हम इंसान में शऊर बेदार करना चाहते हैं। यानी एक ये पाकिस्तानी तंजीम है तमाम इंसानों के लिए, जिस तरह पाकिस्तान सबके लिए। तो इसमें आप क्या करते हैं? हम बेसिकली हम यूथ को अपने साथ इंगेज करते हैं, और जितने जवान होते हैं हमारे साथ, हम उनको मुख्तलिफ मीडिया, राइटिंग, पोइट्री, ड्रामेटिक, सिंगिंग, इस तरह जितने हमारे शोबे हैं हम उनमें ऐड करते हैं, उनकी स्किल्स को एनहांस करते हैं। अब इस दफे जो अरबैन का के उसमें प्रोग्राम में आप लोगों ने जो आपने लगाया था, जी जी, तो इसमें आपने एक्टिविटी क्या थी आपकी? जी जी, मैं बताता हूँ। हुसैन द ग्लोबल होप था, चहला में हज़रत इमाम हुसैन था। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हमनो वहदत की एक मिसाल कायम की जाए। ये हमारा तीसरा सालाना प्रोग्राम था, लेकिन हमने इसको इस बार बहुत ही यूनिक अंदाज में किया। फ़लस्तीन उसमें कॉर्नर था कि जिसमें हमने फ़लस्तीनी मुजाहिदों को सलाम पेश किया और उनके लिए आवाज़ उठाई और मुख्तलिफ अमूर अंजाम दिए। इसके आओ हुर बने, लोगों के अंदर से समाजी मशरती मसाइल ख़त्म किए। इसी तरह हमारा प्लांट फॉर हुसैन, हमने प्लांट तकसीम किए, बुक्स फॉर हुसैन, किताबें तकसीम की, सबील फॉर हुसैन, सबीलें लगाई। इस तरह की सैकड़ों एक्टिविटीज़ हमने मुख्तलिफ इलाकों में, लाहौर, इस्लामाबाद, अटक में खुसूसन की। तो ये सारा प्रोजेक्ट था। तो सेमिया के बच्चों के लिए आप लोगों ने ब्लड डोनेशन का भी कोई बंदोबस्त किया था? जी जी जी, अभी हमने पीछे ही ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया उनका। तो ये जो आप यहाँ से ब्लड ले लेते हैं, तो ये फिर आपके आगे किसके साथ वो है कोऑर्डिनेशन, किसके साथ आप किसको हवाले करते हैं? असल में हमारा होप पीस लीग है ना, तो वो हम मुख्तलिफ, अभी जमीला सुल्ताना फाउंडेशन थी, उनको हमने कोलैब पे लिया। जितना ब्लड कलेक्ट हुआ वो हमने उनको दिया, तो वो फिर आगे से थैलेसीमिया के एक एक पेशेंट तक पहुँचा रही थी। जी, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि होप, जैसे कि उसका नाम है होप, होप उम्मीद है। ठीक है, किसी भी माशरे को बेहतर होने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ये उम्मीद कि हाँ हम बेहतर हो सकते हैं। दूसरी बात, होप का आगाज़ लिया वो पाकिस्तानी बच्चों ने लिया। ठीक है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा असर पाकिस्तानी आइडियोलॉजी का है। पाकिस्तानी आइडियोलॉजी क्या है? वो उस ज़ात, उस लीडर, उस कायद आज़म की आइडियोलॉजी कि जिन्होंने हमें ये कहा कि एक कौम होकर सोचो, कोई मजहब होकर मत सोचो, ये सोच के मत सोचो कि यार मैं माइनॉरिटी हूँ या मैं मेजॉरिटी हूँ, बल्कि एक नेशन बन के सोचो। सिमिलरली हमारा भी यही एज अ होपर, हमारा भी यही मोटिव है कि हम एक नेशन होकर सोचें, और ऐसी नेशन होकर सोचें कि जिस नेशन को ना आज तक कभी किसी ने देखा और ना जाना। वो मिसाली नेशन के जो रसूल पाक के अगर खुद को कहें कि हाँ वो हमारे लीडर थे, या फिर चूंकि ये जो है एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो अगर वो खुद को एक ऐसी नेशन प्रूव करना चाहें कि जो आज तक ना देखी गई, जो एक मिसाली नेशन कहलाने के लायक हो, तो उस पे चलने के लिए उनको एक जो है मजहबी चीज से ऊपर होकर सोचना पड़ता है। इस वक्त बेटा आपके पास कितने लोग आपके मेंबर्स हैं? हमारे तकरीबन 200 से ज़्यादा पाकिस्तान भर में एक्टिव मेंबर्स हैं। इसी तरह 400-500 से ज़ायद वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे हैं। अच्छा बेटा, इस दफ़ा ये जो अरबैन का जो प्रोग्राम था पिंडी में, तो इसमें मैंने सुना था कि जमात इस्लामी के जो ताकिमत खान साहब, उनकी तरफ से भी आप लोगों के साथ कोई कोऑर्डिनेशन हुई थी? जी जी, सेफ गजा कैंपेन वालों का मशहूर है उन्होंने काफ़ी ताउन किया। लाहौर में, इस्लामाबाद में खुसूसन बहुत सा सामान उन्होंने भिजवाया। हमारा फ़लस्तीन को उन्होंने बहुत मदद किया। इस तरह अलबलाग वालों ने भी बहुत मदद किया,
اور یہ ایک مثال قائم کی کہ ایک شیعہ تنظیم اور ایک اہل سنت تنظیم دونوں نے مل کے غزہ کی ہوپ کے پلیٹ فارم سے دونوں نے مل کر ایک فلسطین کے نام پر وحدت کا اظہار کیا. جی ہاں. بیٹا مجھے یہ بتائیں آپ کہ تو اٹک کے لوگ خصوصی طور پر اور باقی پاکستان کی عمومی طور پر ہم آپ کے ساتھ کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ہمیں ہم سے کیا توقع کرتے ہیں؟ آپ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اٹک ایک صلاحیات سے بھرپور شہر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اٹک سے جو ہیرے نکلے ہیں وہ پاکستان بھر میں آج بھی روشن ہے. وہ شمعیں جو جلی ہیں وہ آج تک پوری دنیا میں جل رہی ہیں, پورے پاکستان میں جلی ہیں. بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. خیر میں اٹک والوں سے پر امید ہوں, اور جس طرح انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, اور ابھی پیچھے ہمارا عید گالا جو اٹک والوں کی عوام نے کروایا, ایک بہت بڑی آبادی پورا اٹک اس میں شریک ہوا, اور ہمارا ساتھ بہت تعاون کیا ہر ایکٹیویٹی میں. ایک کال پہ ہمارے تمام معاملات, تمام مسائل حل ہو گئے. ہم پر امید ہیں اور یہی تعاون آگے بھی چاہتے ہیں. میرے ایسے جو بزرگ ہیں, ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ہم سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ جی آپ سے ہم توقع رکھتے ہیں اسپریچول مدد کی. ٹھیک ہے, ہم چونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ ایز اے ہوپر امید کہ جن میں امید بھری ہوئی ہو, ٹھیک ہے, ان کے پاس امید تو ہے لیکن ایکسپیرینس کی کمی ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ سے آپ کے ایکسپیرینس چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا اس پہ پوائنٹ چاہتے ہیں, آپ کی مدد چاہتے ہیں, اور سب سے بڑی چیز آپ کی توجہ چاہتے ہیں. ایسی کوئی بات جو سوال میرے ذہن میں نہیں تھا, میں نے نہیں کیا, اور آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو کرنا چاہتے ہیں دونوں میں سے؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آخر میں کہ ہوپ سوسائٹی جیسی تنظیمیں ماضی میں جنم لی ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پر امید ہو کر نکلے, لیکن ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ بیٹھ گئے. لیکن ہم 3-4 سال سے کھڑے ہوئے ہیں اور پر امید ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ, اگر آپ ساری عوام پاکستان, آپ جیسے بزرگ, آپ جیسے جوان, اور ہمیں مل کر سپورٹ کریں گے. ہم آپ سب جیسے ہی عام عوام ہیں, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی امداد کے منتظر ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے, ہمیں سپورٹ کریں گے, ہمیں موٹیویٹ کریں گے, تاکہ ہم ایک مثالی معاشرے کا قیام کر سکیں. ایک پاکستانی معاشرہ کے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا, قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا, اقبال نے دیکھا تھا, سر سید احمد خان نے دیکھا تھا, اس کی ہم ایک عملی جامع تصویر لوگوں کے سامنے. تھینک یو بیٹا, مائک مجھے دیں گے. بہت شکریہ. اچھا جناب, ایسے ہے کہ یہ دونوں بچے میں نے یہاں دیکھے ہیں جن سے ہو پاکستان کے سلسلے میں میری لمبی چوڑی گفتگو ہوئی ہے, اور سمجھے یہ ہوں کہ میری اس دھرتی کے ایسے نوجوان جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو پاکستان کی ہوپ سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان بچوں کا یہ ہوپ ہے جو 9th-10th میں پڑھتے ہیں, ان کا یہ ہوپ ہے کہ ہماری یہ دھرتی جو ہے یہ کامیاب سے کامیاب ہوگی اور اوپر سے اوپر جائے گی. دعا گو ہوں کہ رب العزت میری اس دھرتی کو اتنی خوبصورت بنا, اور میرے بچوں کو اتنا خوبصورت بنا جس طرح یہ میرے بچے تھے, اور یہ دھرتی خوبصورت سے خوبصورت ہو سکے. میرے بچوں تمام پاکستانیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, آپ جس بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے, پٹھان پنجابی سندھی بلوچی میں تقسیم ہونے سے, اور شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث میں تقسیم ہونے کے بجائے ایک مسلمان ہونے کی کوشش کریں, ایک پاکستانی ہونے کی کوشش کریں, تاکہ یہ دھرتی خوبصورت سے خوبصورت ہو سکے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.